الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرم الله سبحانه وتعالى وتيغنا ومامنا وكوفنا Allah keɓeɗo mamanden ɗo kufanden ɗo tiganden po timmanten da fo logonten gan kawa o sallina Allah faren maga ari ɗum konunde sahabano aro sere suga sabati daga killen kamma aga kandeti kandeyenga katta lagara kotanga wa Allah ñagana subhanahu wa ta'ala rabbul arshil karim بأسمائه الحسنى وصفاته العلى إلا لغنا بركة روتاغو كودي إلا لغنا جيدي لما نغان كاغو أرو دانقناغو أرو خلاص يارو تواغو من نهانتي ناتمي مغسرين يودانغني في الدنيا والآخرة نهاجن جارا كندون دو بانجي اندي نسهر سوهن اندي nasa haduman tenyang udangani amin ya rabbal alamin. Kimpalle mare modar sungo kitabendi agani mukhtasaru ahkamil janaiz للشيخ صالح الفوزان حفظه الله. Kenga digamunu hurun kiten kamma kubeno gi halle koyni dunayi ko diga ma kamma gelli kitabe ke jungarunga moga kini kitabun gume hafidhahullah agatinno ko kebe wa yusra'u bi tajhizihi mahma amkan ati wajibi ñani silaminun kamma ina horen kibare laga ina jondi ikata filla ñera igalla wada ngani mogo kebe ina jondi mogodi mogo kebe agal laway gemma nogondi agal laway sirona nogondi jondinde ke gammaga haratintago yogo sabu huren pakkendi jondinde ke gammaga nya sabu ya uganta huren lagana na haqqun timmandi qawna ragawna jonde mogondi mogo kebe a haqqunga timmena nogondi kenyani fonga salama gungaro nyamari kebe koyna Allah fari alayhi salatu wassalam ati asri'u bil janaza Allah fari ndati hurenga na ga jomme na ga khara jondi qana kinya kati kamanga subhanahu wa ta'ala fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha alayhi ataganai agara khairi nya da bari fi dunya agara golli sire nya da bari fi dunya kana dan kana gunanti ka walla katta kumpo sirwai sahaya awalla katta kun golli suraya gara kebe da bari ibre no gondi wa in taku ghayra dhalika illa gananya ka ken qatana nya gani fasharrun tad'unahu an riqabikum kana dan kana gonan tagara bone kebe dabari tagara fi buru kubinu dabari kay kunya baka kado kay menu kamma kana yime warakati gollunga idan na jondi huren pakkendi na kinya kati kamanga na haduro nyana no gondi imma khairi nyani akenyi melahi kenya inda kati khairi ngai gara kebe golli
illo nemandi nema kebe gi teren kana gelli kamannenga subhanahu wa ta'ala gella gana iga agara golli bure nyanya ibre nogondi agara junubun tan gollu nya dabari agari falle koy dina nyaya aga madina lagati kitum pilli idana toqe qakum ma kenta na hana harbani aga dallo dallaga akini kamanga na konti mbagandina kendi kamaga do likindi ta junubununga qarraga kana kinyi kamanga subhanahu wa ta'ala aro kebe gan qawa akamanna golnya lemma ko kemmo godi illa gano golnya lemma ko ne wondi idan hadith ndo nyamar kenya kan tuanu daga rahimahumullah iti agana wasiqan nin kinoy ati gana fati nantoni buru ke dingra hulane milahi oni baden dangindi ke alhala hulane kamma iti yalahumma wajibi nyani ba ona ro ken lagadu aro ken wasiqan ne wajibi nyano kamma ba ona wutu yala mo wajibi nyano kamma ba onan teretai tuano daga nanti wajibi itona haina boyni nusus nu nyalle katto fi shara' igato dangani nanti hurenga na fati ona jondi akenga nati sasa ila honi dengi duran dingirai o daga nyi nanti mana sundaro ken digamei on tawut masala yoga hay islaminun naga islamin qabranun ngano ati gana fati la ita gaidin qabra yogadi o daga nanti ken qabra dengende na wudu katta ken qabrai ana burunde ke ma burundi ndeke tardana kembani qahi ano ha baka qima gantalle mon qana burendi on tawtu silaminun qabranga no qarakenya katti kamanga boni na hasunta denge nganonga o gana denge nonga kemma ko inanta gollu sidun kapia o gana denge nonga kemma ko inanta junubunun tagandina idan na hasunta digame ke o gana ike o ga dugundini o ga tardandini kencha kamana nyaka mamana be islama hunga dungetai amma mana be islama gon ke ngama dungetai mana o tunta ken dabarni ita mare mon kaganati kamma giburu mire mon nari tonta ken qaw tadangani aganta al halabane wana uttu ken bane akamma agana ya arab mon ngadingirai masala fati no ko wadi ga mun kesu man ga fati islaminu nyanaga islaminu nganonga mare mon nganonga sakaru ku sasa al halay mare mon nganonga keta rubbama ara yogonu to gonon ko dartila he kunna liya itonta ken mutarangani madama ga tardana digami kesu no man gai igana iga baade ke tardana kagana iganta baade ke tardana diga men takenga odungene dikenga ina tewe baade ndi nari ma fi ay mushkila haketa ga tardina nandangi haqqe ndi akenga torena ma islaminu nyaga torena da battenga iton taken mutarangan tayib itona ken mutu al halabani akamma li anna hurenni miqbaren chulew ajonginten na hoyu ga yugan qawana ham kenni mani qay nan fisron taako katta mani qay ureke huren kibaren su jonginten na kenya nan paramparon di katta hurenga na hinu nya mogodi mogo kebe ga gemme huren pakendi aga tona kubenu terenga masalan kunya linin na buren tuka kudo kidangana al halan nasirona kata mogo ngemundini ona kata mogo chirondini oga buru mogo be kenke wajibi nyane moni terenga مثلا an yogo fati amare mu ke tan qawana mo gonchonditi naburin pakke yoga ken naburin to ko ba ke ta amare mu khibaren ki kunga kun qawana ligana riyana nabure ke tugana igana tuga ona al halal la gona gemundi ken pakato na warakati kama subhanahu wa ta'ala idi ken di wajibi nyano ni terenka kaga manya kenga idi ken di wajibi he nan to na soron terenka yano gukara oga hurella gana nahi nun tardandi mana suntai bono gukara ko khibarun nam muntano nandi sere am fati ande amare munyan qawana lina qal simbagandi ande kunga hamin ke jamana diere awa hamin yere sere na fati la alla allikenda hitanana qal sigabe muru sorom magana qasiga ben trindi awa kaga fati kuberum na ngara way nyaana irantatu gana ina ko amare mundangan yarhamukallah kunna giri no kulate nari kuro kidangana mo gonga itkella way hamini o kuro ke dingira no ka kenga heke eti obe gani lasilinga kinya na jonde na kinyi kama nga subhanahu
وتعالى. طيب إتي ساسا إيه اللي كنا مني إتي الله فارنتونا جوندي مارم منقا توران نانتي وري نوم مغادا بري إتي الأصل وما قواني ديغا مكيوت لا سيلين منغا وما قوانا منغا ني ديغا ميوت وناتي دان نانتي الله فاري عليه الصلاة والسلام قرون دني كايون قوانا كادا بري gelli sembin ngano yo maga hure kedi su o ma kawani terenga khara way nyana sembin tam maga maniga sembin tam maga hure kedi ara way nyana gangana tanna hirindi kun kane ara way problem tana gamani ara problem tana sarna ara way hitana sarna kenke ona to kema ona diranga sunnan ko ni kayan kawana njewa nan ki kati kama subhanahu wa ta'ala wa yajibu al-isra'u fi qada'i duyunihi adkemba ne qahi wajibi nyano kamma ona jondi ona tambonun qatuga wajibi nyani managa wajibi nyano kamma ona horen tambonun laga ona tuga hada fi kulli kutubil islam anda islamin kitabe wala illa gantana ke kon nandangania murundi minga kitabe wala hobe gati no tambo qarawa dugundi ni honne qarawa tarde nano gondi a kitabe mawari kullu kutubil islam ho gan islamin kitabe nyai aga diga mutambon kamma horem palla suna kya ko na dikara jondi kana maniga kana tambonun tuga anti di makuro ku so nin karake na o kamundo nyenyai o ku soronta dungene tambon tuga na sakati ke na jondi boni tambu tuga na nyana maniga ke nyana jondi ka be ga tambo nyimme tuga na o ku gunta dungene tambon tuga na lew ora tambu tuga en kellaga kenna o subhanallahi alazim ke ga sherin qanati wa yajibu al-isra wa wajibi nyano ona jondi ona tambonu maniga ona tambonu tugana baltuwanu ndi tambonu kutugande ayani wajibi ga nan koto wase ke bi aga tokki halle naken magafaga na tambonu kuraga ni tuga ni sa kati kamanunga kenyam paulanta wase kannu kube na aga tokko maniga aga tokki halle on kawanan jonga kunka hinano abagandi no billaga wase kannu kuraga ni maniga ni bagandi idan ko problem nyano ko ma lenki hurenna fati ara o togo on tadu ina tambonu laga no gitu kana bal tuwanun tirahimahumullah idangano al halake haya gadangi umma sudi annani niya tambo nyani alla gari tugatai serebe gana bara tambonun tugana nyimera wa tugana mbara tugana alla nan nyangan katana di tambu tuge mbala ko nyam fati halle kana ke diga metren kan nasaga sere suga kadu tambonun tugana anga baratu gana alla watu gana kamaniga am baratu gana boy alla wa yawma anna yogunu nyino ko bangal an daiman nga konno fi hadhihi ad-durus kanu tammi wa ma atam musu madangi maniga ka banati subhanallah kanu tammi ana ma warubama kun kanu tammi su hoqa kebe ka qimal lo ngani ken la watam bo kesu gana kanu gutammi kesu ko homante anna nyini kabe qimanga loganta su yarawa tambo kesu buru kana nyen kamana tu sella ana qurande kandara barni ken kamanga na fati ma alla gara jarabiti mani halle tambo tuge mbala ko lemnu kunta qaani tambo tuge ndangani ayogo he nanti mala hayde hadi ngala hada barni alla ni qotondina kesu agan ken jarabinti mani hay tambo ke to boy al aslu anke nyimman qawana du barindi haramare men nyang qawana du senondi na du barindi yedo seretana billa ganchano ndini nambarindi angana konto sering ngana konto nokube anduru goto an konto ankori kine kata amuri fonga anduru goto empalle kem bagar islama ko ken kutiana kem maniga ana ken da barana kanga brina amma konto asembe nganda na barada barni onata go me hayni angana karanga tun haqiqa ngani kebe alla farenda kyako sallallahu alaihi wasallam ati man akhadha amwala an-nas yuridu adaaha begana wandi naburu ngutu agala hinaburu kuragana ni saga katti kamannu inatuga ati addallahu anhu ati ma alla gara tuwan tugandindi mogol laga nane on dadangani ama alla gara kanda kata tugandindi mogol ngai ma alla gara gesu kata tugandindenga waman akhadha yuridu itlafaha bi qagana wutu amal hatugana itlaf tuwanun timan khamana itlafaha ani kebe gara wutu ayille moyen kitana rawatu wana qamal hatugana ati atlafahu allah tima alla gara chankonde tambukit ana qoton dankam alla wa yogo walla araway sadaqa mbagandi tambuke men di garande tambuke men lagana aga tugana araway kuinden da barni araway ferenden da barni alaway higabe da barni garande tambuke tugana ana tambuke ma hari kem bagaw
qaranta to man ni alla ra sankondi tambo ke dara ara raga na yangan qara tambo ke no naranta to anyini kundai ay wujunun kontini tambo mbay kame dala maga kala ranta to boy ni mani gani nganni ke maseno tambo ke qibarni ama nganni sirawdu katti kamanu ya rajul ko tabi aga kinanga nantrindi ara qalsi nya konti ba mara dere nya konti ndara qalsi nya konti na rankiten alli katta serengan dam pajunko ara kawo karagi nya konti na kininga mara dere nya sagara na kinang ndara kamu karagi nya kinang ken kamu karagi nantrindi anga to payna nda hutiya giriya daga agara kita ken kulle nya nan ko anga kala mo gombe ama sigi yitti agara hatade angon nan dike daga na li agara kita haragane haramen kille nyan te banka man janga nyumu nan ken daga na li ka nganda seren kallen kinne boyna na walla kundai igina kini ke yugo nan ngara muti hay qazi ka ho nya kinne ngora tan man qazi ka ho kinni sere ko ngara mu yugo ko ta yugo har ko man diga me ke lawan tan diga me kanin torona ay golin yoga maka ti ke hay kirri cindina ndangen na kirri cindini kam mo anki ngolini kemma mat makare diga me ke ham angaru breno tolin tan diga me gono hakun joina kanke butwa bigo manni anki ba golin yoga maka ngi hay golini yoga maka aka manya ni ngetu ko kana ko kare cindi karin jay kulla nda undan ndi ko na ko kare cindi adi ki hay golini kemma ya kirri cindina ndangen na kirri cindini kam mo aya nan tugana ndigen lahi bana gelanga la hari cindina tiyo ndi dugu ka gollan na hokida ngolla maka na re cindi na tinge ma hamwa ndi wallahi ngaka na malagar ko rangira ndambangun because kenta hamini on tanke maka angem baytagun ampatile golli sere maka gantu gana pura na hokita ande ko hawara gara hokita ganta golle gara tuga gara hokita tanke na kenya ri chini ana ke ri chini minne angem bay golli na maka anda angatu ibn al-qayyim radigame yoga ko ati yahud nu ngara umman chanko nyar joppati digan kanu nyagi hilana anna haben to gora saage anna saage to gora mani gai ha ina nyana kunde ko taage na to gora sikenga na to gora mani ga ta so kan kona bosun to gora hubede ta so ora mani ga to gora ko ora gol nyanga na nyato gora duna hay bonno maka kunna digan kanu ku ina na bonno igana dal lanna wari keta digan kanu ku mana nun kana bono di battenga intabihu ke digan kanne be amari yugunya gara ko kera mani ga ko ito maka ti yugondo ya gara onti sarno mani ga ya burondir kunda digan kanne ke ngana sanko lew inaari keta ina daga ndi yugoro yuga suni sarna ton dang boni soroni gel ganninga o wali sarno pili mani mana nay yugoro ya garan isa so ma kenko ya garu hilli sarno pilan yugo hilli mani ga kara hinum ba idan anke anta qawya ko ngala golini serem ma kin kama alla kallem palla wanya nan kin dangan sabu yang hokitana tanken na kenyari cindin idan ku ka hay kundwai anke ho amma seren nan cumun dambara seren kallen duwan idan adiga min gabi Allah faran kanya alaihi salatu wassalam agal hanga mu go mu ngana karatam bunga anda salinanga Abu Talha radhiyallahu anhu wa arda qawr kibir Allah faran qabra laga naso wayn ko ga Abu Talha ansari yo gam fati Allah faran kinga alaihi salatu wassalam ira ansari ke dikata misring Allah faran ci ga alaihi salatu wassalam ari trindi adike kunda tara hoto ko ba itama hoto ko ati ma tambuway ba ete tambongay ati dangani sallu ala maga sallu ala sahibikum Allah farendi halle koy ati ka sallay igende sallinay Abu Talha ya Rasulullah ati alayya daynuhu ada tambu ke winge kam ya Rasulullah ngatugana dinarani kenyan ya Rasulullah ngatugana Allah farendi basal Allah farendi nga sallay sallallahu alaihi wasallam abita hillani ngaro Abu Talha gemu ati ya Abu Talha tinam ati tambo ganda tugaba Abu Talha ti ma tuga Allah farandi in kolla nyonko bida sikandi ngara gemu ati ya Abu Talha ti naam atanda tambo ke tugaba ati naam Allah farandi al-an baruda jilduhu ati sasa na hatenga muro qabran no sasa angara tuga hakkat be kenya kempa kadani maniga hatenga muro qabran no idan tambo ni hay ahin chanen qore nyani fil islam on qawana jondia ona tambo nun tuga haramare men ngana na buren to wora ko nan ken ko dars ke daga na buren to hi hananu be no gan qawana mane ha hi hananu be gan qawana cigida kenni maniya kenni ay memo nasirondi ken pallahi landini man ga atambo no ken cikandini man ga wasi arika sahaba nyugoti atiro Allah farnya taagunu mislen nogonde akeni sahaba la garunya kubinu ga tubi adoga ken no tira hore yo gariti na rondi misle ken nogonde igarondi mislen no nate Allah fari alayhi salatu wassalam ari ko langirndi kata kamunga ara kamum pay ada gara kamum pa tari ko lanyon ko kempalle Allah fari ndan kan amma ho ko sallallahu alayhi wasallam ada me mat tashdid
ke kota kani man gai ato to ke mu gai ma akota mu manga timmene Allah fare madiga mo daga na sununti ora wurun qada bari Allah fare madiga mo daga ni sallallahu alaihi wasallam sununti adigar tunan di Allah fare nchuno alaihi salatu wassalam ida kata iti ya rasulullah yampi maga qa al halan di ke shugula di atimani gani ati garangari anda nyin ko langirindi kamundi anda yang kandi anda nyin ko lake yonko anda kitten cakantengen kamma anda me ke kota gani man ya mani ka kota ke ya rasulullah Allah fare ntarangani ati Allah ra kota qora yang kandi tambon kibaren duri ati law anna rajulan aganya yugo nyai kharaja fi sabilillah abugo man gadi jihad nya fi sabilillah ida fatindi kempalle Allah illa birandi ne gadi adaga jihadu illa fatindi ne gadi kempalle Allah rabirandi adaga jihadu ngira fatindi kempalle Allah rabirandi andarono aljanna magana tambunu nyatuga subhanallah kani qala al ulama idi tauhidin ngumen kisintenya ni illa fi halatin wahida tauhidin ngume kiribe ka kana tauhidin kullen kamma ita kisintenya ni illa ganta al halabane ida kisintenya na ka yangan kata nga qabran no ni illa ganta al halabane idi man ke al hala idi tambunu ngane hada shay'un akhar idan tambon kibaren pe sange ku ga nyana mo kebe onade ba yogona giri ko tay ho kharin trindi adi sorun dalla rabri ko khajo basasa badun no igana la hiseren nan dangi bani pour sorun nan challay anna mo tambo gana awa gelli khatambo gay khana ke karno iti tambo suga ke wattu gana yogona du sigindi ma sorun na dunya koy parande ya tambo ke ma man ga atu garinde anna wari kempalle tambo gu munara gana gi tambo ida me sini har say mi tambo ngita har say na buri makir ina dan karanti mare me ke biga kabra ke man ga hana yang kata nyanon mutaalliqun bidainihi anana ina yang kata na kabra ke madama tammun ko akam magara dutte waga bari tugara mata gana kuraidi hamada magara aga halatin tagwa ani katunu atugana matuga ida ina dan kala onan da kempa yang kata nyai kabra no ni gana tammun ko raga ni man ga ni tuga na bari ndi bakka tammun ku ha Allah ga kita ya haqqun adamiyyu nyanan takanni Allah kita ya Allah tin takarundin boyni Allah gana ken ngunyo dangana ga hadamare mugu haqqen lagana aga kanun dino kam mona nyana man khay ona nyana sanga fonye Allah ka kan tabak Allah tabak Allah ga dem idan qurna tammunul lagoni tuga tambo man na ne wondi nan kam aro man na qoto ni nan kam dutri ndanga tambo ngutu kebe dan kawana utadi aba mi tan ngani haju su seren kawana tambo ngutadi ya rajul Allah rono bisesi nyaade man mena ma wujunu hili daga jopati bisi wujunu hili magati mangana wujunu karagya kita bisesi nan daga kan dan daga halajo nginden da wujunu karagya jo nginden na man gai wa man yattaqillaha yaj'al lahu madha makhrajan sorollo bisesi ndia hari goro karaginti ma gaira man yogo saka ke goro karaginti ma ira milonu laga man ga saka ke non ka yogo nu kalle telawdu wali ke ba ga ma jaray yogo nu ka kalle igna la hanna bren nambar nam ma sere sirin nambar na kono kammo sere sirin killenya ni nambaran ta hondi amala hiqenna gati di man ga akhinanga anara na tambo ngutanga kana garna mala hatu kana ken killen qawasron di sira gabe ana haga lan kalle ke utamma aga na kinanga duna suna way banan ta kinanga aga na mbogo yogo dabari soron natu ana man ga dabarni anara na tin chumundi kanna ni gilla ko tanga ni kida mala han kalle ke kinang ala hawtu kundai man na ku sa to kono birin kanna tunan dallan tati ni kari gana mobilin ko min qara me ko bala sire suri kata fillan nyaranyan sire suri sigirani mbal mami alla gana kebe ram pakkendi agaran cigindi sigira be sigi kendi agaran pakken nanga lo me kensa ko me kensi ko wan daga kam agaran pakken nanga lo woto kasa ko woto kasa ko bo angale woto kurmo ko bana ko kama ka tamu woto ko khibaru am karira ka haram bare ko min ka gana ko karira ka sire ko la laysa hada huwa obremo kwando bitta brende akoso hutu kata mane kay kada tambu utunga oranti tugana boyna ngara tambo suutu anga ni nanti mane ka anga makawana utu kenda tuga ni nenna mane analla sama na ma alla gana dem idan tambu ko na ko aw gelli kadi tambu ko hubini ngari la sama lengo na tambu nun kinni mi wato gini sahana anga wallo kide lengi sede gana ari ngari tambu tamma anga na tanga sahana manga sira baga na ko sa kenya man kemma baga resa sahihan arabaga tammun ku ganda sahina ko soron cha gondi kata nambaranta ko ni seda ganta bakka tammun ku ra soron pudu kata mani kay nambaranta ko nya ko agabe ganta la hinantu ina do mani kay
puri nambaranta o ken dangi serenta se da kasoro hilli banani angana karanga ma ko angama sa ko na tunu ina kura kamma soronga na tuani gabena yagu honne na tu idan salama gundo hudu kata hino gana kun dabaru na kato hakkun kitana jarabin na bugo kam anna wallahi metammunu seda ngambakidi igan jahin gabenta tamut lana yogo waya gun puri na mane ha soron na tu nanti hataji kato hay khabire ke be ndatu ino durun na kanyan tan na kinanga nam palle ko andaga sinen tari kalona me sori goro karga ma goro taymen kila ko na tongo antamani tongo antano yalla lagana al halan ciro idan wajibul isra'u ati wajibi nyano kama ona jondi fi qada'i duyunihi ona tamunu lagana mane ga natuga wajibi nyana ga kama tamunu be nu ga ay meni saha ay meni bangandi abillaga mane ga abillaga fatini wa tanfidhi wasiyatihi ama kembe ken qabane ga aga wasiqannu be nu kinnoy abillaga fatini ona kun wasiqannu raga oni mane ga ona kun chabatini oni sigindi li qawlihi sallallahu alaihi wasallam adi Allah farin digan kanen dangati nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi adan mu'min sugadi ayon kinjongin tenna mane gai ajongin tenna atambonu nya hatta yuqda anhu magana tambonu kuraga ni tuka bimana anyin qabran no gonni aga yangan katandi aga yetuyendi aga ligendi mogana tambonu kuraga breke bina mane ga natuga ona tuga ne kemba ga na yurwe kemba katana na khairin po gaben kida yalla lagana kenne on dorangani idan wasiyo diga ma kama ken ko dagi lajo ngin tenganai na brenga ora ko nanti wasiya ngano ken diga kanne nyai hara mare mengi soron ire ya to agi soron qilli kubenu ga mare ngure ana no dun kullahu ko gana kinne gilajo ngin tenganai na brenya ora ko nanti sharti no sikana da ko to diga ma kam ani aw hana anna maga wasiye kiraga anga nyana hodangani kebe ga sere anna maga nya sere dangani kebe gan qawanan ke mana kebe ga qima kan tallem mun nogon anna maga wasiye nya wasiye kanne nya sere dangani kebe ga qima kan tallem mun nogon mana alle mundi manya kun so be gan qawanan ke la wasiyata li warithin andara gananna anna wasiqan nya bane dangani kun nogon gelin abre ke nogon kenni ho hana hinlandi otam maga dangi manega tagandindi sekandindi ma anna ken qaga bo alla fandi wa thuluthu kathir ataga binyan كان الصحابة نيجونو كأبي بكر وعلي وجمهور من الصحابة كنا ورنا نتام مقدانجي تغني كراغاندي أين خمسونا إذا مقدانجي كندي بوين الثلث الله فارني من تمن غوا الثلث أتي والثلث كثير أسكني من غاي أغناي أنغرا وسيقني بكني الله كتير نياغني كندو ما غوانا من غا وما غوانا كن غوا إذن وسينت تل الله كتيري وسينت تل سردانغني كيبيغان غوانا قيمة كان تلموندي wasenta nyana fodi hobe gam bungu nabre manega manabren tagani sikani to anunti rahimahumullah idi kam pakadi qani wasiye ngabonno haramare minna wasiye ndabari ay mina wasiye qannen kini kem palle wasiye qanni kira manega anabo di kenni al halanu karajay al hala hana ani anke mbegara wasiye laga na dabari na burgumenti atiga na fati ido ke kakundu kana kini kari ana kenda qima kan talle mun nogon ara koruna ngano ramugo kemballe ata uche ga kara adi yanyi gara ko yime ka sa sayra wara ira bay ken wase nyana kammo ken bonno bona yanda ko aya manika ayan jage bakari ma hani ara sa kayti nyaadi kemballa imara kayti kaga na manika na boho ma di ke ka ko ndiga na faadi kana kidi kariya o ga bako wesi ara ka kira na gaga ken no manika koy ay mera ka kira na gara manika koy kira ko nan ta aga sage baki wose kanne ndi akati nyangol nya digan kanne karaham boni wose nga bonoti digan kanne nga bonoti man gay nyangol len kay karaham ko alhalatu idi kenna alhalaban ay mega na sage baki wose nga imma ti digan kanne ba ma ti nyangol le ba man ga abonno kedia kenni ban idi landi ni man gay ana agar wose nya kebe da ngana usakara adiga na fati ikakari elo ke ka ko no kana kini da ngani ko kandi kay kari abilaga fati ken kaman ko safati karaham ken kaman nyam fadi mani ga akani wasiyem pe nanti madama gadi kari ani kari kan tarote la kinare mungala ayam brene ara kini ko gay kari ay agara kini kari ya kari ga fadi aga sai kata yanyeme inda lamru kari mundo amare mu hondi inare kata ka habade ara nyala ke ko ari abilaga fadi ka am fadi ko kari onati khalas aga aya honi na brenga aga fati mani ga na breke
saya kata ya wasi nyana serenya dangana akempere serenya hakkendi gara ko kebe hakkendi akempere kenyani anta dangini kata serita na hakke gama ko kebe hakke karnon pam kenni hillandinga agar wasi nya kebe yimme dangani ken kaga na faati asikanni mani agar wasi nya kebe da afati halla kendi ka hogu madori kata de oti kariti adiga na faati imobili kari mi ka karato na kinanga atan nuari illa lagana yam bamaga kayima la hay kanwari man gani idan wasi ke bonna nandi ke hoga awa kenda ana kinare minga ha kenda daga timala hay tay maga timala hay asagin kata man gay asagin kata qima kan tan nabrenya sakati la silinya ida sikanni ni man gay ya na katandi ani agara wasi nya kebe dangane ken kusa qorti masalan akama onani sasa nabur qora gumenya akone wa maga awat nandi kentaroni qen no gondi kana faati atire munde kana faati kana naburen takani sikannin kinai kire ken dalla taxuru mo mo ma faati agusa qorti arraga rakari bo nabur qora gumenya ataga agara fatin tan andaka man ga kitana andaka kitana bo tuwanu qaida nyani ke iti haramare min ga qorti kata khairu suya aga qorti kata khairu suya alla gara daga ndadangan madama gara haramen kille nyaawdu kata kenga tan khalas man gani ina kumanaya idi kanda sabu jena nangana jeni agana qorti lemme ngaraga jeni na kita salama kun tata men katay limaza kan tata men katay boy na qorti khairi nya qorti takkanya raga muru kille be haramun tengan idan onta man ga onta kinne idan ke ga gara ke raga na fatindi na breka ndaga wutu onta kinne ida karaga hinni kandiya agar wasi nya kebe yimme kam sasa tiga na fati ona immobili laga wona kinne alla kitai abilaga fati immobili ke me jaten ko sabono sasa ga na fati ona kinne ya otina tiga na fati ona immobili ke na ka mobili ke boronda hotala ko ba kasini ba al jawabu la madama agar mobili kako alla ga kitai mobili ke maniga mobili ke ga bonwa خلاص أكن تقيم بقى كم بكني حاجة نما الله كتير عنك كنداي سبحانه وتعالى إذا كل حال نكرر جنو غندي وسيق عنك منها وسيق عنك أبونوا طيب كم أي طيب كم وسيق أجا بغندي أتو وسيق عنك أجا كني إذا ما ترني كم بقتين وسيق عساهنا أورا كورانتي وسيق عساهنا هربارين بقني كم بقني تانيا منها مكلفنا مانيا سراي منها مكلفنا anya sere mukallaf yani ay baligh yani ila meso ken non hal yajibu anya mukallaf ngaba honda ganandi la yajibu an yakuna mukallafan idi haraga na sere mumayyiz ay sere be ga korosindini lemne be aga kebe ko na waqala ita gana wasiqan nen kina rawi manha aray wutina ahila nini man ya itanya sere ba haqqulun cire nyaga turin de ngana wasiqan nen gini anda manha anda wutini turin de nyaga nay na brenga benga maga asiga wo ko no onda turin de ndiga men ngutu boyni ken saan dambalinya idan ko ani al halal be no wasinga dangini no gon yella laga no jidi tuago aywa ya andaruna qin hakada seren qagana qorti sarna na fatindi andaruna qin akana gati ati wayamna ash-shakhs min al-mirath wahidatun min ilal thalatha riq wa qatl wa ikhtilaf din agana fatini tan andaruna maniga أنتظر سلام أقوم قاعدة يعني معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه ابن تيمية يقول في المنظومة أجا قرطة يتان أندرا كتان سلام أقول تلهم أنت بوين أجا ناكي هلا كوني هرم رموندا هو يقتي وخيرين كنا نعنى قرطة يتان أنا منها الله كمان ديما أنتورينا أنا أخذ توري أنا رجعنا أكمل رجعنا فاتين دي أنا أوتو كأنا أجا كورونا برلمون كاتو مرني مكي سارون كاري boy ni na taw ke da sarna ke uyum bagar ka tansige sine yana ron dini yana bagandin alla ki dan kawana kamya bida anta ho ya illa toye do manega toye do lambunta ko ta ko yare loptane aho bakana breki ikum pa jumpa na brenga tampile sine silama ko ngama kem maraswani ha bakarnya simeta aw yum pa geligel tanyire sina masaha I wat na dike bire ho ma to kay ay mi wa alla nyaaga nen kara ay metampi I wada gana wa abiyonu kutunu I wada ngina wa jarene na brege kota kota ho mbakay ki haraga na sa hay mantina hana I gumpa junga na brege makale man galo ni haklin kara kire ga kana mulin cemmendi kara nga kandangi atila ana kamero tankere ge sine mi biraya ho ni khallinga selama kun da haramari mum pakku nyaraga na tanga amma selama kun tana kem haramari mum pakku tanga wa kadhalika kebe garanku wasiyen titi wasiyen kannenga anda golli atanna ngani igana fati anda tele taw gelanga korti daga golli ma ke ma golliya aga anga korti daga golli kana hoyne amma ko naka ko lemnu ko daga ko mbar be na korti ha ba kallenga daga golli amba golla gara kita ma taw
kayo gon nyini taw har ko maro butte kamari cigarette aw do hono amba ma butu agar cigarette huta agar kita de a golli agari khalle man ga agari khalle ge yalla gana ala non ciro aywa ay kuben ko aga life support na doctor mo na tan da man sa sa abagay na tan na bagay bana kala yo aga na to ay ma awadalla na irabla kala ken ka ki yangaru kalle no hillay kalle fil islam hillan kalle gonu nga fil islam o in kanori na ya kumbe islama gunta ke hinyana tagu manci kote kalle ndangani ko masala lulla o gatini lulla to al maut ad dimaghi lulla ngana kara islama gunta ke hinyana kalle be 100% kalle bo saramare mel lulla la wayra gana ana anta gollini ka harsa wa brene kenga no ana yonki ngari ka anta yonkene awoni kungana hay ko wotna li ki harsa yonki ngadi ya silama gunta ke khilli hoya inte ke khilli kalli timmande agabanga banga anki nga kebe konno loptan no ko nyini ken al halandam biadi kalle be gani kalle nga haqiqata silama ko ngadi ga mana kama ga ke kitu yang kanina kama ani kebe gani kalle haqiqi nyani bimana kalle nyani completely kebe gara na manega nankara masido hitaranta o nyini ke bandra wanyana haga lampua nyimu kurante gollinti me khaygana support un kidara way anna nyini gana hay ina wallahi wabrina wa himpene maybe ko hiyo ko na muku arawnya na kanda muku ka harsa ke yonki kutte wa jaade ke no de ken khili ka kalle tayib to anu na me so khere sa serbe gana ken al halan nambe no gon iti mal aslu fihi al aslu fihi hona wara kamanden na mo gonya ngari mo be aragan kawa li anna na harama rembe kere gana ta gon ke mo gon na me do bitana na hasun tay laysa lahu ay ma'na kana wara kamanden ngana kita bire ngabire na gana kita kallenga alla be gara yonki kinaya na man ga anda ba alla mo go killeni mo gana yonki laga na force na raga nan tamma raga orante ken qarangan ina yogun wara tampille sini wako manga kun khibar ndamu be iyana to Allahu alam yogon nare girin ta gilli o ko tuwa gundi haramare min ngam go be ta kan be kenyai o ken kutte yana ken ko nalando to ngani maga idan ya juzu o gana betu ken al halan dambe di igati keta kya kun nare qarante ibrina antana hanot hay qarama sinu maga harawara ni ibrina bare normal bre gilla gana kara ko anda kari Allah nda yonkin kina Allah nda utama subhanahu wa ta'ala kallen nan pasu bre nga kara gabe ay qurum magasim daima nanti manega nanti bre mimma yuakkid hada Allah fari alayhi salatu wassalam adi sere summa gati sere maga Allah nyaga nan taran kari masere maga anganniya Allah maga nan taran yonkin mutu kayya kana la budda minhu agara ma angana ke degere bori sere nga bittene anna la seme anna ke degere anna Allah nyaga ayela laga nan kari yella laga nan yonkin mutu ati idha kana la budda fa'ilan agana manna kenya ko randi Allah kari atanna magati Allah ngani kari qati Allahumma ahini ma kanat al hayatu khayran li wa tawaffani ma kanat al wafatu khayran li anati Allah ngari gella gana kalle nyam pasin nangan annim brandi ga gella gana manega brenya mbasin nangan kan to anu ngari ti brenam eti kalle nam pasu brenya al hala gabedi kani annani annabi nyimmu nyugunda Allah nyaga al hala nyugo nanti hari ga manega nanti hari gan kara boyni brenu kallen nyam pasan ngani manega brenga buru har honne gay ila laga na halan ciro onda dele de aywa so sele na ya ta man wati ya to kira waktu kan ndira aku sa wasi bin akara kan ya to yaro aku sa wasi kam wasi ardan karaw nanti har ni fatiha aku sa wasi solo yo awutina madam hoyna iti to tonunti iti al halabe wasi nganta wutina noni idi kenni haramare men ngana fil gargara ko haramare men ngana yonki mbakendi yugo no daga kenya nan tanta anta wutini kem bakati boyni idi kem bakati iti kiten daga seren dangane ko diga men daga wutina kem bakendi aken no horenya akiten no horenya kamada masala awati itarangane ake watti dan tabakadi ara wanya na bagadi ke al amru thani itarangani okay yedo kasuri masalan kala arawanya na yimana kasusi kibira kempale kastumi bira kempale ora ken suwaria idan madama agi sagondi ahqulun cirengani e wana fam nanti bana kala ke doktor be yimme kata kala ke lawa kala ken yimme kan alisa kadalik agenda me kedanga nanke ke kasukur ke kasunta kala alla ke alla na kidai ke agadi ke bi ke kasunta kala ken na yang kana ga baren ken na Allah kibarnya subhanahu wa ta'ala idan awasahana agana wasiqan nen kini ke al halandam be non ati watajhizu kama yali kemballe ati hureke asron ninde minamo gollaga nasron ni ati anyana ki al hala kama awalan
taghsilul mayyiti wa takfinihi aw hana ni mania na horel laga na mo konchirondi ono jo parati mania adi ken nay ono jo parati ayan kinde nyai ara kasankande horen nyang kinde nda maniga ara kasankande aw hana hukmu taghsilil mayyiti wa takfinihi adi man khana kitenga na horel laga na yanki aruna raga na maniga na kasankati man khana kitenga ghaslul mayyiti wa takfinihi fardu kifayatin ala man alima bihi min almuslimin atina horel laga na yanki dona kasanke na mo laga na sirondi ad kenni farla nya farla be ana islami ni nyogonu gana sigitay awaqan ni nyogo awaqanne i atoge yogonu kamma be maana islami nun jama isu gana to gonunga isuna nya manega isuna nya alla ko tano kasuru gana kito no gondi alla kida suru kidi islami nun jama no gondi kunga sikiti ge ngolle wa horel laga ne wayankini iwa horel laga ne wa mo gon chirondini iwa horel laga ne wa kasankana kende adi ken kundu awakenne kutun kamma ka suruga makito no gondi osu e nanto osu an kawara bari ka uga ma sere kito no gondi sere be ga ke golle da barni tan kende o nyana mane gai kende osu nyana osuna junubu nyaki tan kana katana idha qama bihima man yakfi sere gana kita ma suruga na kite kubenu galla wasikiti gollu ku hilliya saqata al ithmu anil baqi al kem pakati junubu ke wakenne kutun kai agana suru kito no gondi kubenu galla way hurella gana na yanki na gemundi mo gondi islama ko ngaro nyamare mo kebe na kasanka mo gondi islama ko ngaro nyamare mo kebe kem bakati ajunubu ngakenne asukamma kabrike buga masede kita gara barni kendo kusunya man gai osura junubu kita idan mona suru kita jamasudia islamin jamasuga no kusuduna ke no gondi mona suru kiti no gondi galla way hurella gana na yanki igalla hurella gana man ga na kasanka wayin kano kuro lenki serenga be kan nake golle jangenga ke ku ke garo tallal lampundi dinani bono kuro raga nan danga na hore laga angana yanki mahitana sere berante di yonko mangana yonko serante do ke berante ho nyani miranga ni magara nyangara ngani hakan nake ngamane kai kan imam al-ghazali rahimahullah ala ko fi ihya ulumuddin ali shaytan haramare mullaga ni kanundi hore ngana hore nyani ke be seren jugan kawanan chagaya adi lenki ko no no ngina taro hore nan chaw ko bobana gan chago lenki allo gasoron yogo ray wakilene sama qinga bare nguri ana sawana kan ana kella wa toruna arwa karniga kananti hurenya hay kombe ke tatenga dogi ira menya bihinda hara yeso aya gendai ko kan chaw kingale an kan ana man garabar nandir ni ke hure be ga do kana man dabarni ka shaytan ha goro ga no karundi ati manda ken qasabu ati briki buga malid do dunai oga ro halle ko ila garai ati allaro karundo yimme kebe garanto torno anna yugo nyina lenki awakile de iri qonnun na ngui ko bubana khayro hurenki dawni ma bal yugo ni ma akanga ne qabran karanga gagana subhanallah khawfa min madha keso aga kanna mani ma yugo ku malahi manga kallin qibar nya ko ni kun tawranu keso ni mani gay keso ko nanti o maliye duna ke be yoga no gondi ayando tampindi ora ke duna kanu na dangindi na duna hillaga na hammi na duna toqillaga na nyongo ma hodem ane kan kalla anga nyaawo nyankalla ko tari nanki mbiga ballando ki hurenyi kompo bane inando yoga sa kunyini kompo bane imma hurenyani ma hure imma inando hurun ka kompo bane minando manega birando ka kompo bane ko take linamen idan ki kanne lesalo ayi maana nan kanu hurenga mana suwanta illa ganda duna don kanu yembanan kembanan da haramanen mullaga ni lenki ni kanu ni manega ni kanu ni hurenga wa ila al asl haramaren min qawanan cimmi ando kebe ganyi yonkeni kaga telle kagarini lengi ahay no kuda garante tilla garini agarante yonkeni anka ko tallina na takasikenga ke gara to kan pakle kira wa man garabarni awanten kundini siri awan lagana nan yankandi bakkal likki gabe gele ko dina do likke no gon haake to wuru hurunga amale hore khibari serin nimme akhinna fati hari nan tintanda sago tintonay ake mo ko dasoro kuna utina de tan utana ta o ka kira o dundin angen man salan nambe ankan la hunenga man gai idan ko daga mo ko siri ni man gai ona huri yanqiyentu soron awana huri yanqiyentuwa ona qara ona tu ona gollitay kem mo ndambane ka kasankan ni ona qara ona tu ona gollitay boni al halan warini rubbama anke nyi manyana huri yanqana araway nyana ora warina ni dinan no oni al hala gabe kide soron nyi mino nya huri yanqano ka horen na fati brenu mi ngara ga serinya muru no koyogoy kenna le kenna yanqi manna yogo huru yanqi daranda har huri yanqi manta anta mo gotay mo gonde Allah fare alayhi salatu wassalam agaro nyamare mo kebe ada hillandini mani gay man yatawalla taghsil al mayyit
ku kan qawana hore laga na manika na yanqi hal seren so an qawana hore laga ba na yanqi ba adi yustaratu an yakuna musliman to anun da kenya sharti nyai nan da kaman qawana nya manika an qawana nya silami nyai kebe kan qawana hore nya kan qawana nya silami nyai idan ke masibo nyai no ko do kahir nu nya na manika kahir nu nya na silami nu purul laga ne yanqini subhanallah ya allah كم وقع جهنم اللمن يجي كتلون من غاي الجنة اللمن يعني تصور هذا الأمر كيسو هي هربان إلا سلام نلام بنتاعه بوين كاهرين كده جهنم اللمن ما كنا توبي أجمع توبي أجمع كرا أنا مني كهوريك أمور مكين بقتيا أملاي كتسوا كتيني إلا الجنة اللمن كتير لأنها تاجين تنا من غاها تاجين تنا الجنة خاطر هو نعارا غني أملها إلا هذا إذن سرين قوانا كي يانك كيف غني من غا سلامي يعني وينبغي مثلا دو سلامي غا بروبليم كي خاطر وير دو سلامي غبيان أنني سلامي سره الله كتانا سلانا هي كو غاسرو كاهر كنا كي لبان كي أتو كي تبان كي هو غاندا سليني من غاني سر سما غنيني في الدنيا والآخرة سلم بل حكمه ماذا كافرين هو غاندا سلينا كمان كاهرين ناس جندنا غير صحابة نون يمين كما إما هو تقول ين كما إلا غاندا سلم بل من غاي كاهرين تابعين نوليانا يمين ين كما إما هو تقول ين كما إلا غاندا سلم بل من غاي كاهرين sangen terde alle min sare amerika anda salini ken nanya problem ya aga anda salini man gani kahiri nyani wala yajuzu laka agana fati annari dikato erton sallai boyni man gani kahiri nyani wala yajuzu lana ona yanki boyni man gani kahiri nyani wala yajuzu lana ona burumina fi maqabir almuslimin lenko umato ta on kahir nun karom parede alle min ta sallini angata unonga alla na tuketa gal halabedi agana kari kanari ta to ni muhammad masali nyama man gani Islaminga mandanya Islaminga kenni makan kuturnya ancallina angana kala kempakati ona sallanga tuanun ti rahimahumullah idi sallenya na sallana nya kama ho ganta sallina on ta sallina kagana sallina ona manaka ona sall idan ay landi ni maniya yushrat an وينبغي ان يكون ثقه او انا يشترط ان يكون امس ارanya atohoynya Islaminya ay landi an yakuna thiqatan aminan anya man gay anya sere kebe gan dun tange nyai anya sere kebe gan man ga dun tange nyana kenga aliman bi ahkamil ghusli anya sere kebe gaga yanqinden kituntu amma anya sere kebe gan da yanqinden kituntu mana yanqinden kitun qara anatu mo gondi alla fari alayhi salatu wassalam agara nyamare mo kebe amma na woto kundu bane nanti li wala la nyani kari ha bonan nyhur yanqini kunni menu kembe digame keni dinan kite nya akaman kawana tuwa ana tunu kammo kai anda tunu ladan killen kamari ana tunu kan kille kamma kitaben do sunna nya killen kam ali ibn abi talib radhiyallahu anhu wa arda brike ba ha baga fati alikata alla fatin ati ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ati inna ammaka amadi habadi adalangan inna ammaka ati inna ammaka qad halak subhanallah ati amba watugunne ya rasul ati nam ataho inda halakiya alla faranti ya alatinam ati fawarihi biturab agar jabi kenye ati daga utanna sengi laga namane anna sengi yogo hitta kamma amma islaminun tor kahira gum paaga hube sabun subhanallah aro ke duru kote suagara kebe su dabari kesu kam ali me barada men katti man gay katti yimme ati ya rasulullah tampa watugunne aga halaki wana katta minnay jahannaba yimbe nyawa bi sal masir idan qornore mulla gono kontrol islama gun kamma igana kara ina katu nyana islaminu ona islama gun kite la gona dangindi kam idan ati wayambaghi an yakuna thiqatan aminan aliman bi ahkam al-ghusl la budda an yamani yanqindana ke anya islaminga anya man gai duntangen kai ama kembe ken ka kamade adanya sele kebe ga yanqinen ka kitentu o magati lala nyandi ha bono nyara barni kendi yang kawanda bar kempi selana atwa gun kawana nyamaga mahani khirsunya golini ke hike jonginte ta khirsa ko a jonginte na man gai tuwa ko ga sire sumaga agallawa da barni ana dunkenga ho ga hedi atwa na ngampiti man ga ampida dunkenga thumma in kana al mayyit rajulan atagana yuhure ken yugo nyai tawalla taghsilahu ar-rijal atagana yugo nyagani konu kan kawana yangi yugo nyang kawana yang hada wal asl konu kawana yugo nyangi ame yugo an kawana raga namani na yanqi na senondi wala yajuzu lin nisa'i taghsiluhu illa zawja andara ngana yagarun na yanqi aganda yagarin bane yugo
anta daga na yagare suana yanqi fil wujud maganta mani maganta yagare mbane kenni kanya kai ato kenni kanya gare kenna yaqi yugo anta daga na yagare suna yugo manta daga na serna yugo nyang ma ya anta daga na yagare na yugo nyanki duna ken gonda ganta yagare mbane kenni kanya gare kenna ayaqi mbane boyn ila ken dalle mutu minnay Aisha radhiyallahu anha wa ardaha بركي بقى الله فاري عليه الصلاة والسلام أقفاتي الله فاري أقفاتي عليه الصلاة والسلام مدينة ورميديا القصة المعروفة كم بالله إكراتون أنا جبنا مني أنا نجمنا مني بان سوى درقتونو أنا نجانا كبوين النبي نيم برام فاتي كتير كدينا دي إلا كوغا إلا الله فاري إذن كأنبي نيم بقى فاتي أنا كم موغاي إكراتون قرهم النبي نيم ترى فاتي كاني قرا الحالة كدينا دي kan annabi nyimme qala no ngaga faati ke dina di ken Allah faare nyai alayhi salatu wassalam bana so duru gotono tayib Allah faare nga faati bana alayhi salatu wassalam atu akadun kulli akan non Umar do Abubakar wa Abu Ubaida kun daga saqifa bani sa'ida kun qawno sahaba nun kutun qawa karatana anya qamitelle kem balle ma Abubakar garini fil qissa al mashhura agira gana gisu kapami ni su tenkundi kem balle ara daga killenya kam moy ara daga killenya tengera bani kaydi Allah faari ngari kawme mo gombe Abu Bakar qari kawme kem mo Allah faari menga afadi falle sallallahu alayhi wa sallam tayyib sasa qurna joppa itu qurna joppo man gada bar aw ana ito ga hobe to huren qibarendi kenna man ga ina yanke an ho ga ho hana be to huren man ga huren qibaren no idan ona Allah faari nyakri kam mo sallallahu alayhi wa sallam hal awna yankina ba wa alayhi thiyabuhu am yujarradu min thiyabihi qarafam ona Allah faare yankina ba ana ona iramun to qayaba mona yankino ga iramun man ga na iramun ba ko huren ku temo tayib nonga igara ma kinga ga timini kede gara yankina nuta Aisha hagara kenya ko radiyallahu anha fil hadith ato ganna to ato ku ay ku Allah faare ka gu mo ganna to hoti mantiga no maga ato ku imina ni Allah faare yankino wadi dungino ga yankinden to ko seri tanamaga haramugo kila koy nan ta wada gana yagarin na man ga yagarin ni kinen bon Aisha ta to ganna to o ku yimmeno anyi Allah faare mutu ona yanke ona Qur'an ona kini ko mbabanu ya yaare ga kebe da bari na da bari o ma ya to ko sahaba no magana yanke ko no anda Allah faare yanki imma suru nagatiani ma suru karajan isu min ali baitihi sallallahu alayhi wa sallam Ali ibn Abi Talib ayanyi kan ahabatuni wala batenga Abbas adare mumpilkene fadli aro Qutham aro Usama ibn man ibn Zaid aro Allah faare mawla yatir shaqran kutum miane ma ku karagi kunyanda Allah faare ma laga na yanki alayhi salatu wassalam kenu han dalle halan dalle thani aga ko nanti ya garella way ikina ya har dalle halan kita bon Aisha la ke digame ko aga ndaka daga nanta ke digame daga naga kon dalle billahi min pohila limaniya Abu Bakar radhiyallahu anhu arda abilla ga fati ati Umar dangan igana fati atina ati ngasi kanni kay nyakke Asma bintu Umais Ja'fara yaqa ga fati mu'ta Abu Bakar gara man ga agar Abu Bakar gara yaqi ati lahi kenya na man ga lahi kenya ni nyangi Abu Bakar ndaraga na yaki Jafar halle Abu Bakar tiga na fati lahi kenya na man ga kenya ni yangi birki baga fati anda yangi yagaranni qaro huren qibarin ngani mo ko siri Abu Bakar ti laha yani yangi anda Abu Bakar ga na yangi na serondi asikanni ni kanni kai afa asikanni Fatima radhiyallahu anha Fatima ga fati honata billaga fati ni ara wasiqan to alima ga nandiga na fati ati Ali do ke Asmani yanki ke yagare kum dagen ko ga Asma bintu Umais ni yanki honu gatila aga fati Ali ibn Abi Talib man da harin rakatay ay man da Fatima ragana yanki Ali ibn Abi Talib andi yakala gana yanki ko ana de ma ken ngondi idi Fatima bintu Umais radhiyallahu anil jami idan yugo anta daga na sere suna yugo lagana yanki illa ko yagarun ngon illa yakke yugo al aslu yugo nyanka wana yanki ko Allah faare alayhi salatu wassalam aga fati konna yanki yugo nyanda yanki kaganda yagarim bane kella wa yugo nyanki kenni koy amahe agida nyagarempe are nyagarumpe ko gani ayaqe bana lawara gana namani ga na ato na yanki ati wala yajuzu lin nisa taghsilu illa zawja idan yugo antara gana suna yanka aganta man ga aganta ayaqe falaha an taghsila zawjaha awara gana yagarin ngana nikina man ga ani kina yanki sakati yugo ngana nya wasiqannga nanti gana fati lahi yagare karini man ga ani yanki kakaba kum bayre intabihu warina fil kitab nago gara fat
yagarengi kina yankini kanta aurangalla intabihu ande ki huri yanki war problem nyana de yugongi yakken yankini kanta manika anta aurangalla fati nganari yakka kundo kina hun ki della gana manika nankutiya awayankini naam kanta auralla gana ga katinai wala ga auralla gana ga manika aga walla anta katinai ka kem mo gombane ka yugom pakkendi kem mo gombane yagaren pakken tayib sual agana antara gana yagallemum pillinaga fatien nganari iname awra nungari ko hanga wana wari anyi mena kentimman simmeta hotano wala kan to anu ngana ko dangina ndaka to ko tiboyni yagallemu pinu be gadi wi mu mayaga dagalle ma on timiya alla farinti alayhi salatu wassalam atigana fadime intaga me awra nungalla boyni ato kallenda yakka kullaga na manika na kutina keni manikai keni hure nyai akiteni la garan kitenya idan la yajuzu har ya garan nya gani kina yanki ma kini nya gana ya garan yanki na manika na awra la gana wari ati wa in kanat al mayyit imra'atan gilla gana hure keni manikai ya garan nya gani tawalla taghsilha an-nisa konu kan kawana kenya gare ga yanki ya garu nya kawara yaki yugo makawana ya gari yaki hure tanu nga fi dunya ya garan gani yugo ngan kawana yanki illa manika illa yugo bana kengani ko gai akina bana lawayanki kagana bogunu ngantara ngana yang karahamu idan yagare yugo sunta yagaren ka yankini fi dunya illa ganta yugo bana kenni ko gai kenna kinai sak wa khususan agana wasiqan ndo ken non wala yajuzu lirijali taghsiluha illa zawj andara gana yugo ndanga ina kenya gare yanki maganta manga makina bana te yuguna sasa agana fatino kuy yuguna daga na fatino kuy sasa yagaren tanonga afati no ku yagare ntanonga akina gantono ina yankini kamuka karaham bode kayo na har kenya trindi afati no ku yagare ntanonga ama kembe ken qabanai akina kantanonga ga waru ma imama rem nyaka amare nyugo imintanonga tayib ke yagare yankini kamuka to anon tirahimahullah itora jinyara to na joxe na jilla ta namana agira am ko di mo kebe ona jinjo kay kemu kay o duru ko ta jinna man ga subaga ana jaati ke subaga honu tilla ituga hobe da barni ito hay tay mamin dina ka digam paraki akadu wa aslam ayin man kana jingutu na joga gilayin ko langa matanunga jinga daga nan timme tanyeme on ta baki yaramundi de ya garenta man ka abadan anta baki yaramundi on to ko ke mugay ona jingutu ona joga ke muga hate sugara jingit kidata aga man ka aga yankiya kemmo ko mbane ka yugo kana fati ya garub menaga ana keta yugo suntanunga aga yankini ay kemo aya ke kandanunga aga nyana kamoy aga nyana ke al halabane ona jinya uta ona manega ona jinya utu ona jogai ahade suga qur'an ahade suga manega ahade suga qawbane tang asuga jingita kenda na go manega aga yanke ona nyana ke al ken ato kemo gadi falahu an yaghsila zawjatahu idan awadaga na yugo ndangani ato aya ke ngana fati ani yakin lagana yak ko ali bin abi talib gara kebe dabari wa in kana al mayyit saghiran kilitan hay atagana hure keni lemine nyai hure keni managal lemine nyamona ti lemina mbucci nya boy lemine ngaso ni ngaro na ti lemine awo bucci nen kana ken kawre ken lemina managal lemina mbucci nyai duna 7 sinin sirbe ga masino nyerin timman hure nyani kha lemine nyani awi ma mani gabaga atawi masino nyeri baga wadi ga mun kenyadi awi ndaw tu man gai na wudu qasu na to anu ngali duna 7 sinin ina runa wudu sino man me gai ina wudu qasu na gadi katta man gai kata sino tumi aro kasu tambi aro bane kasu nagati makata maneme boyni kam pakati yonki ngaro no haramare mindi aga na kasu nagati timmandi kem bara na haramare timmandi ga sasa na utunonga kata sino tumi aro kasu tambi aro bane kesu man gai kesu sino nyiri awre adi gilli hure ke gana kenya ga man kanya nay adi fali kullin min ar-rijali wan nisa'i taghsiluhu awada gana yugundo ya garu bana be suna bana yanki kennon masalan kelemine ko yugo nyani awada gana yagarun na maneka yagarun na yanki mahani yagaren nyana awada gana maneka yugun na yanki ka kenya na kem pakam pakatiya yugo gama kite ma yagaru gama kite wa illa al aslu yugo kenya kawana yugo nyanki daiman wa abadan yagaren kan kawana yagaren nyanki daiman wa abadan ka gana ke daga masino segi ado aga masino nyerin kem baga lemna mbucine nyagani awate le kem pakati gelo gama yugo kita yugo hakkedi o ma yagare kita yagare hakkendi banam be sura way yugo lawa yagare nyankina na lemnan tuunni yagaren qarawe manaka yagaren qa yankina kuben ga hori yankini kilunto o kara al an yagaren ngana matala sino tammi wa sino segi
la alla yugunna kenyankina wa hadha la yajuz limadha boyna awu yundangi manega awu yundangi kenga awu yunga dangi sino nyeri ni tan antaka daga na kadi yugon na ke yagare laga na yang yugon ka ke mo man awu yunga dangi sino nyeri ni tan antaka daga na yagarun na manega yagarun na yang idan kuni hino gan kawana manega ugan kawana korosi siri huri yankin ila laga na to awu ke jid aywa fadda la aywa barakallahu fik agana hon ora kasankina huru fil islam suro hilli baran islam agundi iganta yankini ma suro sikki to anon nako aw hana kebe ganta yang ato kebe ira mun ganta bakay ayna kubinu manega ira mun ganta bakay idaw hana ni ko gay alla faare ayra min tabakay sallallahu alaihi wasallam hatta to anu yurudi dikini alla faare pi kere tenyay mana hibe ga kere ti alla faare pinga sallallahu alaihi wasallam idahi landi ni kadi gay idi sedum puren qayra min tabakay anta yankini ga sedum pure be gana kala manega be gana kala kejangen no gondi aga fati horendi ona kendi horen sarona manega ona manega ona buruke mukay aga buruke ante yankini on dayra men ka bakay idi sikandi be ganta yankini fil islam an lemne be ga makasuna kadin kitima no gondi lemne be gana bugu ana makasuna kadin timmandi siqti nyani kenga a lemne be gana bugi ma no gonda ga kenu ke on ta yankini awada ga roda ngona buruku ndui boyna haramare ma huma manega amati me kenti kuntura nyai ma horin kuntura nyani kundi menu awada non takuja ku baano ni al hala be oganta manega oganti yanke tay on ta ko no ka sankini ato alla faare ka sanki sallallahu alaihi wasallam ila kasanki ila musikano kon kama sayati maana yugon kan awran kasanki kenya no kon ya gade ngana ila mu karagi ila akhiri tay iti hure be gana fati hure ato ke be gana fati hore no kon hure be gana fati manega I hore no kon kingon ta kasangen serebe ga jihad nga fi sabilillah fat kasangen ta kinga ona burnu kunda iramun no ari hore kenta kasangen aro serebe gana fati ihramun no ala min labbaik allahumma labbaik ta ila akhira ko safati iramu kube nu gay ona kasangen kumpi la no ridaun wa izaru ona kumpi libano ake on nyana iramu sikki ona nyana man gay o kembere iramu hillay ayin ko la ki gawon ta sturri gawana wala kunna al aslu hure ona yin ko la gano ga sturni konta ke yin ko la sturni ona wala kunda wadalika anni wala haram ken o ida dangina kay kundai anna wala yin ko la kena sellanye yogoni manti ni ma hay soina angana horuku yogon wari subhanallah antina soina angana sigi yogoni yimmen brenu yanati as-salatu ala al-mayyit banahi lo ila allah wa yin tampidoro ahyanan sihnu ke hakate angi haramare mo ngakalla de anna mo ndanga killendi de wallahi wa killendi ha sere ma gasima nan dolati yandi yanati as-salatu ala al-mayyit angana la to nasi mana ma bane wallahi angana rana nyina brenu hakka mi gara triple hilande qari hakka ina wana nun terenga kunna bugununga ina ile hillandinun qariti ina salli kun qari kebe ko nandi haramare mu kallenga dudanganiya an kana kunya no nanga killendi nan tan ca handen lengi kemba ko nandi kumanan ca handen ngani mando marsa sere sugana sahan no nanke ndangani masha Allah tabarakallah ngeni kismarun Allah ka wallahi garanti ndeken no ken ko dera mak taysin baga nana man ka kamma kebe duna yugon suka tana pusu sunya kamma duna sonda kilime trendi nyani iti mak taysin be iti yugon ta duna ragal sikakani ko ni mak taysin sa say ma to ni man kayma Abdul Aziz ani man dangal to atubi to yogoy lenga ta on pusu sunya kam iday mera digan kan ngati kallanta dallana ay pusu sunya serebe ga yugu nyasi ginte laga na gi sakudin lenga kenyang ko ri yugun cikki aga ta on man gadi pusu sunya di subhanallah en haramare men natuna ndike sahabi anga kawanai anga kebe sungalla wallahi lengan Allah na dukum man maka kawan sahampe harbane illa ganta marsandi fo nyana ga haramare me marsana illa lagano al halal ciro illa Allah gano kisino tanga illa Allah do fitna Allah do jarabi illa Allah ganal janna kallan de nyongo danga takkay ti Allah tun ka ko ngaraba na hunda kallan ka ko اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ايوه